tawon ang Kristohano. Kung maghiusa puno sa gumaway panagsina, pagkataho na lang gayon nga lang tawon. Kung ang tanang Kristohano pagkahiusa na karon, pagkalindot nga lang tawon ang Kristohano. Kung maghiusa puno sa gumaway panagsina, pagkataho na lang gayon nga lang tawon. Kung ang tanang Kristohano magkahiusa na karon. Yes, Lord! Tanan no sara, walay relihiyon, walay denominasyon, kitang tanan managsun kaysa Diyos kita. Tanan no sara, kang matamis mong pahiyon, pagkatahong na lang gayon. Kung ang tanang Kristohano managkatigo. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, alaygon ka, Lord God. Pagkalindot nga lang tawon ang Kristohano. Kung maghiusa puno sa gumaway panagsina, pagkataho na lang gayon nga lang tawon. Kung ang tanang Kristohano magkahiusa. Yes, Lord! Kaysa Diyos kitang tanan no sara, walay relihiyon, walay denominasyon, kitang tanan managsun kaysa Diyos kitang tanan no sara. Yes, Lord! Katagang matamis mong pahiyon, pagkatahong na lang ngayon. Kung ang tanang Kristohan, yes, Lord, kaysa Diyos kitang tanan no sara, matagang ang tanan managsun kaysa Diyos kitang tanan no sara. Ihatag ang matamis mong pahiyon, pagkatahong na lang gayon. Kung ang tanang Kristohano managkatigo. Yes, Lord, hallelujah, Lord God Jesus. Daghang salamat, Lord. Lord God, hallelujah. Dalaygon ka, Diyos. Yes, Lord, padayon ta mga igsoon sa pagdaigya sa tumbuhing Diyos. Yes, Lord. We worship you, Lord God. Daghan kayong salamat, Lord, sa kinabuhi, Lord God. Imong gihatag ka namo karon, Lord God, nga makasimba mi dira kanimo, Lord God. Yes, Lord, hallelujah. Sa imong mga kamot kinabuhi tugian ko, kayang hingpit nga kayo.
napuno sa himaya o pagkabala. Milagroso ka, O Diyos, yes Lord. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. Busa itugin ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso, milagroso ka, O Diyos. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. Busa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Yes, Lord God, itugyan na mo dira tanan kanimo, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Daigon ka, O Diyos. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko. Kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, milagroso ka, O Diyos. Gamhanan ka, yes Lord. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. Diha kanimo. Milagroso ka, O Diyos. Gamhanan ka, yes Lord. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. Busa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Sa mga kaaway ko, ikaw ang makibatok pino. Ug ang kalinaw mo abot ka nako, mao ka ng saad mo. Milagroso ka, O Diyos. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. Busa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso ka, O Diyos. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. Busa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Yes, Lord God. Itugyan na mo dira ka namo, Lord God. Labaw na, Lord, ang among mga kaguol, Lord God. Mga problema, Lord God, sa mong kinabuhi, Lord God. Itugyan na mo dira ka tanan kanimo, Lord God Jesus. Yes, Lord. Kabalo mi, Lord God, dili mi nimo pasagdan, Lord God. Daghan kay salamat, Lord. Gamhanan kay ka, Lord God, sa tanan, Lord God Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Lord God.
pagsali. Kanimo lang ako may katagbawan, kay ikaw ang akong Ginoo. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Kanimo lang ako may katagbawan, kay ikaw ang akong Ginoo. Ug ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan ka, O Diyos, sa kahangturan. Ikaw lamang, yes Lord. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Yes Lord, labaw gid ka sa tanan, Lord God. Pagkatahong Diyos sa imong ngalan, kay ikaw man ang kaluwasan. Dadako ngadto sa imong trono, kay gusto ko makauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos, sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining. Gamhanan ka, O Diyos, sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Mutuo ko, musali ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, yes Lord God, mutuo mi kanimo, Lord God Jesus. Usalig mi dira kanimo, ipakunsan mo kan mutuo ko. Mutuo ko, musali ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsan mo kanako. Mutuo ko, musali ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu, ipakunsan.
tanang butang, Lord God Jesus. Isalig na mo, dira tanan kanimo, Lord God. Hallelujah, Lord God Jesus. O musalig mi dira kanimo, Lord God. Imuharag yun ang tanan, Lord, o walay amo aning kalibutan na, Lord God Jesus. Hallelujah, dalaygon ka, o Diyos, sa walay katapusan. Atong palakpakan na ang buhing Diyos. Para sa atong tithes and offering, ako magabasa sa iyong pulong sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyong gusto o dili magsubo o magunahuna nga gipugos siya, kay ang Diyos ay higugma sa malipayong naghatag. Sa atong paghatag, let us give cheerfully, isip pagpasalamat sa Ginoo sa tanang kamaayong butang iyang gihatag kanato. Let's sing. Amen. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon kang Diyos, musalig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Yes, Lord, mapasalamaton kami nga na kanimo ining halad sa imong katawhan diha kanimo agi og pagpasalamat sa imong kaayo diha silang kinabuhi, Lord. I pray na i-bless nimo kini nga salapi nga kini Ginoo magamit para sa imong kaymayaan, para sa kalambuan sa mga buluhaton niini nga iglesia. Padayon ako naga-pray na i-bless usab nimo kining imong mga katawhan, panalangin mga nanarbaho, adunay negosyo, ug ang tanan nilang mga paningkamot, mga paghago. In Jesus' name I pray. Amen. Tingkod ta. Maayong gabi sa tanan. Padayon ta sa ato ang buluhaton karon na kagabihion. Ang ato ang himuon magapasalamat kita sa Ginoo. Ha? Kay usually sa ato ang mga katong naandan nato nga prayer meeting bitaw, nagapasalamat man ta adto. Pero gapasalamat ta nga ginapaabot pod nato sa atong mga kaubanan. But this time ato ang pasalamatan ang Ginoo. Diretso nato sa Ginoo atong mga pagpasalamat. Kay baluman mo nga ug kay baluta ingon na mga Kristohanon, gipanalanginan gyud ta sa Ginoo. Wala man siguro ka gipadato, wala man siguro ka gihatagan sa daghan na mga butang, o wa man siguro nimo naangkon ang tanan nga gitingwa sa imong kasing-kasing. Pero nasayod ka nga gibless ka sa Ginoo. Sa lain-lain na aspito sa imuhang kinabuhi o sa imuhang pakabuhi nini nga kalibutana. So takos lamang siya nga pasalamatan sa tanan nga imong nasinati sa imuhang kinabuhi. And even sa mga pagsulay, mga unos sa kinabuhi, atuwa kining isipon na kini isa sa mga pamaagi sa pagpanglihok sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Mao ito ingon ang pulong sa Ginoo nga isipa nga tumang kalipay kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. So kumingon ta nga isipa nga tumang kalipay kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. But pasabot nga kini siya kabahin sa panalangin na gihimo o pagahimuon gyud sa Ginoo sa atoa. So mo na atoa siyang pasalamatan karon na kagabihion. Unya after sa ato ang message nato, dito na pud ta mag-pray sa Ginoo. Ihatag nato sa ato ang idangop sa Ginoo ang ato ang mga gusto idangop sa Ginoo. But this time, before ta mamalandong sa pulong sa Ginoo, pasalamatan nato ang Ginoo. Pasalamati siya sa tanan nga imong nasinati sa imong kinabuhi ug sa tanan nga imuhang naangkon sa kinabuhi. So duko ta sa atong ulo ug magapasalamat ta pipila ka mga segundo. Yes, Lord, dalaygon kagayod nining taknaa karon sa kagabihion. Amo ang kagayod na worship, ginasimba Ginoo kay ikaw man maayo sa mga kinabuhi. Ug labaw sa tanan, ikaw man ang among Dios nga
ang ayan gyud na pagadaygon ug pagasimbahon Ginoo. Lord, nagapasalamat kami sa imong kaayo sa amoang mga kinabuhi. Nagapasalamat kami sa imuha gayod na pabor na gipakita nga ni kanamo Ginoo. Sa matag usa nga ni karon diri Ginoo, usa ka ebidensya nga ikaw maayo sa ilang kinabuhi kay sila nagahatag man og pagpakabana kanimo Ginoo karon na kagabihon Ginoo. Salamat Ginoo sa imong mga kahibulungan na mga buhat. Salamat Ginoo sa imuhang mga pagtagbo sa mga kinahanglan sa imong mga katawhan. Unsa man nga mga gikinahanglan nila Ginoo, nasayod ko Ginoo nga ikaw gyud ang nagatagbo nining tanan Ginoo. And salamat gyud Ginoo kay wala gyud ikaw mo talikod sa imong mga katawhan ug sa matag usa kanamo Ginoo. Salamat usab Ginoo bisan sa mga pagsulay, mga problema nga among nasinati Ginoo tungod kay kining tanan Ginoo, nasayod kami nga aduna ikaw katuyuan Ginoo. Gani ang imong pulong nag-ingon nga isipon namo ang kini tumang kalipay kung ang tanang matang sa pagsulay moabot nga ni kanamo. Lisod man kaayo kung sa tawhanon na pagsabot Ginoo sa tawhanon na pagbati ang pagabasihan. Pero kung sa espirituhanon na bahin Ginoo, kini Ginoo is kabahin gayud sa imuha usab na pagpanglihok sa mga kinabuhi mo nang angay kagayod namong pasalamatan Ginoo. Salamat sa imong pag-amuma ning milabay na mga adlaw, sa imong pag-atiman sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo gyud sa imong pabor ug kaayo. Kuang ginasalig, ginatugyan kanimo tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan, pag-usab. Diretso ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo makita sa Salmo kapitulo 56 bersikulo 3 ngadto sa 4. Salmo 56 bersikulo 3 ngadto na sa 4, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, sa panahon nga mahadlok ako, magsalig ako kanimo. Sa Dios nga ang pulong akong gidayeg, diha sa Dios ako nagsalig, nga walay kahadlok, unsay mabuhat sa unod, ngari kanako. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Let us pray. Amahan namo nga langit noon, salamat gayod sa imong pulong nga ako ang nabasa. Panalangin ni kini Ginoo masabtan namo kini ug tuguti kining imong pulong magadulot gayod sa among kasing-kasing sa ug mo patik sa amo ang alimpatakan Ginoo. Aron sa ingon niya na mao kini ang magsilbi nga amo ang giya samtang kami nagaalagad kana kanimo. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Now, ang Psalms chapter 56 verse 3 down to 4, mao kini ang prayer ni David diha sa Dios. Sa panahon daw nga mahadlok siya, musalig siya sa Ginoo. Kita, sa panahon nga mubati kita og kahadlok, asa man ta musalig? Daw be. For example, nahadlok ka kay nahutdang ka kwarta, asa ka musalig? Sa Ginoo o sa tigpautang? Ha? Ato adayong pangitaan, mas mauna pa ang diskarte nato, di ba? Kaysa pagdangop sa Ginoo. Instead na ang tama unta dira nga proseso, sa panahon nga mahadlok ka, una gyud nimong sangpiton ang Ginoo. Kay para ang Ginoo sa panahon na mo sangpit kaniya, tagaan kaniya og kining giya kung saon nimo nga maulian ka sa imong kahadlok. Kahadlok, mawala ang imong kahadlok nimo. Tanawa si David sa diha nga mubati sa panahon nga siya mubati og kahadlok, asa siya modango? Sa Ginoo. Sa Dios, ingon pa niya, sa Dios nga ang pulong akong gidayeg. So, kinsa man ning mga tawhanan ni? Ha? Nga nagadayeg sa Dios, dili lang si David, kundi bisan kita na mga Kristohanon, which is nagadayeg kita sa pulong sa Ginoo. Pero ato ang pag-treat sa kining kahadlok murag sukwahi man. Ingon pa diri diha sa Dios ako nagsalig nga walay kahadlok unsay mabuhat sa unod ngari kanako. Nganong nagisgod sa unod kay ang kini nga kahadlok niya dili ni sa financial kay dato man ni siya. Ang kahadlok niya diri katuning panahon nagihunting siya ni Haring Saul nga patyon siya kay treat si David sa gingharian. Treat siya sa king na si Saul kay basin og pulihan siya nga mahimong king sa Israel. Ani nga time general pa si David o ginahunting siya. Bisag asa na lang siya mutago kay ginapangita siya ni Haring Saul og ingon man sa mga kasundaluhan ni ini aron nga patyon gayud siya. Now, pangutana, what fears you most?
Si David, ang gikahadlukan niya, ang mupatay kaniya. Ikaw, unsa man ang imong gikahadlukan? Financial? Ha? Balatian? Unsa man klase nga balatian? Kana bang makapatay or kanang ano lang siya? Kanang ginatawag nato na minor nga balatian, kalintura, kining ubo-ubo. Ngayon tag mga delikado na mga sakit, kining mga cancer, cancer sa atay, cancer sa dugo, sa unsa pa na? Unsa pa klase ng mga sakit na makapatay? Diabetes. Unsa pa gyud? Mga high blood. Kanang murag kung maigo ka, murag 50-50 ang resulta sa imuha. Daghan tag gikahadlukan. Now, unsa ba gyud ang imong gikahadlukan? What are you afraid of? Unsa pud ang imong gikahadlukan? When we are afraid and have no peace, it is refreshing to know that God is always bigger than our fears. Kana lang yung hinumdumi. Sa panahon na mahadlok ka, o wala kay kalinaw diya sa imong kaugalingon, angay nimong masayran na ang Ginoo mas dako pa kaysa imong kahadlok o sa imong kabalaka. And we can always count on Him in moments when we are afraid. Ang hagit sa Ginoo, panahon na mubati kag kahadlok, ayaw og palayo sa Ginoo. Kundi ang hagit niya nga sa panahon nga ikaw makasinati og kahadlok, hinumdumi gyud ang Ginoo. You can count on Him. Na dili gid kaniya baliwalaon the moment na ikaw moduol kaniya. Now ang atong mensahe karon na kagabhion, magahisgot kita when I am afraid. First, when we are afraid, remember God's word. Sada? When we are afraid, remember God's word. So, notice sa word na gigamit riya. Unsang imong hinumduman? Pulong sa Ginoo. So walay lain suggestion riya. Walay turko riya. Wala ningon riya na remember the turko or the Indian. Remember the card. Card ba nang nagapautang? Remember Ria, bughaw. Remember mama ni Jai, kapautang mama ni Jai, no? Remember kining unsa pa nang uban gapautang gani? Mga loan? Pag-asa di o pag-asa. Remember nagapag-asa siguro ni si Kuan. Ha? Remember niini na mga butang kundili ang challenge sa to remember God's word. So kung mubati ka kahadlok, for example, financial, basa sa bulong sa Ginoo, wanay hagit sa imo ha. Ang pinaka-best nimong basahon dito katubitong Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And then kining John 14:1, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. Oh. Mo na mga isa sa pipila ka mga example and daghan pa na mga references diya sa Bible na maghagit kanimo ug makatabang kanimo nga para mugaan ang imong gibati. Ingon ang Isaiah chapter 41 verse 10, don't be afraid for I am with you. Nganong dili daw ta dapat mahadlok? Because He is with us. God is with us. I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. Kana ang mga nakalimtan nato sa panahon magud nga moabot kanato ang bagyo uno sa kinabuhi. Mataranta dayon ta. Instead na mahinumdum ta sa Ginoo, instead mahinumdum ta sa word sa Ginoo, ang atong mahinumduman kung balatian ang hospital atong mahinumduman dayon. Instead na muluhod sa Ginoo kay to pray. Kung financial ang imong problema, instead na mudangob ka sa pulong sa Ginoo, mudangob ka sa asa ka makakuha og kwarta kinsa imong mautangan, asa ka makalon, I will strengthen you and help you. Iya kang tagaan og kusog og tabangan pagid kaniya. Di ba pag abot sa mga problema, labi nagbalatian, grabe nga nasakit imong anak or imong asawa or imong bana, and then walang-wala ka, di ba? Makaluya, wala na kay pangpalit og sudan, napagyoy nasakit, wala na pangpalit og tambal, nya makapanghupaw na lang ka ba, makaingon ka, kapitos bas kinabuhi, asa mo ko padulong ani. So instead na mudangop ka sa magunahuna ka, atong mga tao nga posible pakyason ka, dangop sa pulong sa Ginoo kay tagaan man kanyag kusog and tagaan kanyag tabangan kaniya. Unsaon sa pagtabang? Siyempre tagaan kanyag kaalam para may balo ka kung asa ka dapit muduol, mudangop, unsaon nimo. Kay kung muamba ka diretso, laktawan nimo ang word sa Ginoo. Muamba ka diretso dito sa
sa tao nga imong target nga imong hiraman. Unya pag uli nimo ay pag-abot nimo to gibalibaran ka. Di porting luyaha, imbes luya na ka, samot pagid ka luya. Manang dangop sa ka sa word sa Ginoo para malig-on ka. Unya matagaan kag kaalam unsaon nimo ug asa ka paingon. I will hold you up with my victorious right hand. See? Tanawa ang bata. Ang bata nga hawiran sa inahan or sa amahan, pag mapandol ni siya, dili ni siya diretso maumod. Diba, nagtisting na mo guy-guyon og bata. Napandol siya, pero nagkumpayot pa sa kay gipungan man nimo. Ingon nga amahan, o ingon nga inahan, o ingon nga lolo, o lola, o guardian nga naggunit sa iyaha. The same pud na sa Ginoo. Kung tugutan nato ang Ginoo nga mag-hold sa tua, dili ta madiretso kapandol pag-abot sa mga unos. Dili ta diretso maumod, matumba, kay nagpagunit man ta sa Ginoo. Ayaw gunit sa Ginoo kundi ang Ginoo dapat mugunit sa imo. Kay kun ang Ginoo kay kun ikaw mugunit sa Ginoo, kana bitong term na ginagamit na mugunit ko sa Ginoo, mali na. Mali gina siya. Kana mugunit ka sa Ginoo. Kung ang bata nga imong guyuron niya, siya may naggunit sa imong kamot, siya may tabo, kung mapandol siya, makabuhi gina siya. So mo nang duol ka, mudikit ka sa Ginoo, makigsuod ka sa Ginoo kay ingon man ang word sa Ginoo, sakto man ang gingon sa word sa Ginoo. Si Isaiah ba ang nag-ingon na I will hold the hand of God? Di ba niingon siya diri I will, ingon ang word sa Ginoo, dili word ni Isaiah, ingon niya I will hold you up with my victorious right hand. So ang Ginoo dapat ang mag-hold sa imong kamot. Dili kay ikaw lang mag-hold sa kamot sa Ginoo kay basin unya pag-abot sa mga pagsulay, mambak na ka. Di na ka mugunit sa kamot sa Ginoo. Ikaduha, praise God. When we are afraid, praise God. Dahil ang Ginoo, kana bitong yung sa pag-abot, kana bitong ang kasagaran nato madungog aning praise God, dili mga Baptist, mga Pentecostal. Pero na po yung mga Baptist naga-istorya ani, pero dito yung kadaghanan makadungog sa ila pag-abot sa mga pagdaig sa praise God, hallelujah, praise the Lord. Di ba maana na sila? Pero ang Baptist, marunong malisang mag-stortig praise God. Ha? Pag-abot sa mga pagsulay, praise God, hallelujah! Grabe na sila maka-worship sa Ginoo o maka-praise sa Ginoo. Mana kung pag-abot sa mga pagsulay, instead na mangluod ka sa Ginoo, masuko ka sa Ginoo, praise God! Salamat Lord kay kung imong balikan ang word sa Ginoo, isipa nga tumang kalipay kung ang tanang matang sa pagsulay, muabot kanimo. Di ba? Praise God siya. Kay tumang kalipay, kaysa bagoy magmalipayon kung maabot kaniya ang mga pagsulay, di ba? Wala. Pero ang word sa Ginoo naghagit ka nato na isipon na tumang kalipay kung ang tanang matang sa pagsulay. Notice the word, ang tanan. So dili lang ka posible sa financial giigo, kung dili sa tanan. Wala na kay kwarta, napagi sakit, wala na pagkaon, kay wala ikapalit. Di ba? Tanan na siya. Wala kay ikapalit og tambal. Baka nasakit imong anak, wala kay ikapa-hospital sa iya, wala pa jud kay ikapalit bisan og paracetamol na lang. Pag adto nimo sa imong kaldero o sa sudlalag bugas, wala na po'y sulod. Saan nimo pag-ingon nga, yes Lord, praise God, hallelujah, salamat Lord, kay wala ko'y bugas. Diba? Pero mao ni ang gitudlo sa Bible. Isipa kung ang tanang matang sa unos o tanang matang sa mga pagsulay, maabot kanimo. Isipon nato ato mga kalipay. Ingon ang Psalms 28:6-7, praise the Lord, for He has heard my cry for mercy. So wala pa kagitubag sa Ginoo, i-praise na ang Ginoo, kay tubagon ka niya or ihatag niya sa imo. Because ingon niya, for He has heard my cry for mercy. Verse 7, the Lord is my strength and shield. I trust in Him, or I trust Him with all my heart. 5 kaana. Panahon sa mga pagsulay, you should praise the Lord because the Lord is your strength and shield. Kana bitong kumayuntag shield, kanang pariya ng taming ba? Kasi taming man tawag ana. Sa lipod. I trust in Him, or I trust Him with all my heart. He helps me, and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. See? Grabe, no? I burst out in songs of thanksgiving. Kung mabot kanimo ang mga pagsulay, sige nang kanta gani nga pang thanksgiving gani. Sige na. Give thanks. Kung saan nimo pagkanta o give thanks, kung
Nasakit imuhang minahal sa kinabuhi. Wala kay kadto sa ospital na naglubog na, wa kay kwarta, nya wa pa jud kay maluto. Makaday ka sa Ginoo, may give thanks. Makaingon ka na sa Ginoo. Maka-worship ka sa Ginoo. Pero ang hagit pero si Salmista David ingon niya, I burst out in songs of thanksgiving. Mao bitan ang psalm sa iyahang mga sinulat sa Salmo. Nisulat niya ni while nga nagatago siya dito sa mga kuiba, sa mga langob. He praised the Lord. Bisag ginagukod siya o gina-attempt siya nga patyon. In Romans 10:13 sa NLT nga version, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oh. Tanan nga magtawag sa Ginoo, siya maluwas. So dili lang ni sa spiritual nga kaluwasan, kundi sa tanan nga kaluwasan na pwede himuon sa Ginoo sa imo, kaluwasan sa balatian, kaluwasan sa financial, kaluwasan sa lain-lain na kawaladon sa kinabuhi, kaluwasan pinaagi sa protection sa imuha. So you should praise the Lord kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kanimo. So sa diha nga mobati kag kahadlok sa Ginoo, instead na mag-uol ka, masubo ka, you should praise the Lord. Kay gis tagaan ka og pagsulay. Katapusan, when I am afraid, trust God. When you are afraid, trust God. Salig sa Ginoo. Ayaw na paghuna-huna og nibisan kinsa. Kundili, gusto sa Ginoo nga mosalig ka sa iya una. Dili kay mas mosalig pa ka ni Tarpulana, mosalig pa ka ni Pag-asa, ni Card, ni Rhea, ni Mamang Jayjay. Trust God. Ang challenge niya, trust God. When you are afraid, trust God. Walay lain word rin nga gigamit. Wala ningon diri nga trust the doctor, trust the hospital, trust the cart, trust the Pag-asa. Kundili ang hagit riya, trust God. Salig sa Ginoo. Sa panahon nga ikaw mubati og kahadlok. And Isaiah chapter 40 verse 31 nag-ingon, but those who trust in the Lord will find new strength. Sa diha nga ikaw mubati og kahadlok, unya mosalig ka sa Ginoo, makakaplag ka og bag-ong kusog. They will soar high on wings like eagles. Mulupad ka sama sa agila. They will run and not grow weary. Mudagan ka pandili ka kapuyon. They will walk and not be faint. Dili ka maluya. Mulupad daw ka sama sa agila. Mudagan ka pandili ka kapuyon. And mulakaw ka nga dili maluya. Oh. See? Gusto ka nga dili maluya? Gusto ka nga dili kapuyon? Trust the Lord. Saligi ang Ginoo. In 1 Peter chapter 5 verse 7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. This is a command. Usa ni siya kamando nga pulong sa Ginoo. Wala dili ni siya pulong nga adunay pagpili. Usa kini kamando nga ningon diri sa 1 Peter 5:7, give all your worries to God. Because He cares for you. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Ihatag, itugyan ang tanan nimong mga kabalaka o panginahanglan diya sa Ginoo, kay ang Ginoo nagpakabana kanimo. Sugo ni siya. Wala kay choice ni ini but to give all your worries and cares sa ato ang Ginoo. Why? Because He cares for you. Manang ayaw gyud baliwalaa ang Ginoo sa diha nga maabot kanimo ang kahadlok. Unsa man ang makapahadlok kanimo igsuon, trust God. Because He will give you new strength and you will soar high like eagles, and you will run and not grow weary, and you walk and not faint. So, give all your worries and cares to God because He cares about you. Gangin ako ang tanan sa pagtindog. Agi conclusion, when we feel afraid, go back to the Word of God. Kung mubati ka kahadlok, balik sa Word sa Ginoo. Baliki ang Word sa Ginoo. And then daiga ang Ginoo. Praise Him in valleys. And
Trust Him all the times, at all times, and we shall not be afraid. Psalms 32 verse 7, For you are my hiding place. You protect me from trouble. You surround me with songs of victory. Praise the Lord. Salamat gid sa Ginoo. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, salamat Lord sa imong word. Salamat Ginoo kay kini usak ka pahinumdom kanamo Ginoo nga sa diha nga mubati kami kahadlok Ginoo. Kinahanglan we should go back to your word Ginoo, and we should praise you, and labaw sa tanan we should trust you Lord. Salamat Ginoo niini na mga pagdasig og mga pahinumdom na pulong Ginoo kay dili gyud malikayan na mubati mi kahadlok Ginoo. Daghan na mga posibilidad nga kami magmahadlokon or mubati o kahadlok Ginoo kabalaka. Pero salamat gyud Lord kay ikaw naga-remind ka namo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Manglingkod ta. Ug balik for our before ta mag-close this time hagiton ko ikaw nga mag-pray sa Ginoo. Kanunay na akong pahinumdom, dili kinahanglan na ikaw master sa pag-ampo. Dili kinahanglan nga plastado ang imuhang prayer. Ha? Ang importante o ang gusto sa Ginoo is ang imong heart. Kanang prayer bitaw nga gikan sa imong heart ang iyang gusto. Kung direct man ka, mangayo dayon sa iya, then be it. Kung inana ang imong way sa pag-pray. So, ang importante makapray ka sa Ginoo. So this time, I want you to pray sa Ginoo sa imuha tanan na mga struggles sa kinabuhi. Struggles sa financial, kung nag-struggle ka man, sa imong kaminyoon, dalaha kini sa Ginoo. Kung nag-struggle ka man sa imuhang espirituhanong bahin, dalaha kini sa Ginoo. Isulti sa Ginoo, isumbong sa Ginoo, isugid sa Ginoo. Why? Ngano? Inani. So isumbong nimo na tanan sa Ginoo. Pwede nimo ihilak sa iya. Pwede kang mudangoy-ngoy nga na kaniya. Pwede kang magpakiluoy nga na kaniya. Believe me, mamati siya nimo. Abli ang dalunggan sa Ginoo para kanimo. So while nga istorya ko diri you can start sa panghamuyo sa Ginoo, pag-pray sa Ginoo. Iduko lang imong ulo, then isulti sa Ginoo ang tanan nimong mga gusto isulti sa iya. Unsa man na mga struggles na imong nasinate. I-pray na sa Ginoo. And even unsa man ang imuha pod na gusto mahitabo Ginoo o sa imuhang kinabuhi. Unsa ang gusto nimo nga buhaton sa Ginoo diha kanimo. I-pray sila. Yes, Lord, dalaygon kagayod dining takdaa sa kagabion. Once again, kami Ginoo dangop nga naha kanimo Ginoo. Uban sa pagpailalom sa imong kabubuton o pagpaubos sa akong kagalingon Ginoo. Lord, wala ko masayod sa mga personal na kinabuhi niining imong mga katawhan Ginoo. Apan ang ilang kinabuhi, ug ang ilang mga ginaagian sa kinabuhi, dayag gyud da kanimo. Wala man gyud matago da kanimo. So ning taknaa sa kagabhion Ginoo, hangyo ako nga na kanimo na ikaw Ginoo magapatalinghog kanila og magatabang kanila Ginoo. Kung niya man diri Ginoo naga-struggle diraa sa ilang espirituhanong bahin silang kinabuhi. Tingali tungod kay wala siguro pa sila insakto na makasabot sa imong kabubuton. I pray Lord na imuhas na masabtan nila Ginoo ang imong will dira sa ilang kinabuhi. And then I pray Lord na imo silang tabangan Ginoo na mag-grow og mahatagag tubag og kasulbaran ang mga hinungdan nga nung nag-struggle sila diya sa ilahang espirituhano na bahin. I pray kung doon na may nag-struggle diri sa ilahang relationship Ginoo, sa magtiayon man, sa mga anak man, ngadto sa ginikanan o ginikanan ngadto sa mga anak, o sa mga kasilinganan, na doon ay mga nag-struggle sa ilang relationship. Lord, I pray
na ikaw magahatag kailag reconciliation, Ginoo. Unsa man na mga hinungdan, I pray Lord na adunay katapusan ug adunay pag pinasayloay, Ginoo, aron makabot ang kalinaw ug makabot, Ginoo, ang panagsinabtanay ingon man fellowship, Ginoo. I pray kung doon na may nag-struggle sa financial, I pray Lord na ikaw, Ginoo, tabang kanila, mag-open sa mga opportunity, sa mga panalangin para ma-provide ang ilang panginahanglanon, matagbo, mahatag diha kanila, Ginoo. Bisan pa, Ginoo, kung aduna may nag-struggle, Ginoo, tungod sa mga balatian nga may takboy kanila sa ilahaman mismo o sa mga anak man o sa ginikanan man o sa asawa o sa bana man, I pray Lord na ikaw, Ginoo, magatabang kanila na sila, Ginoo, maayo sa ilahang mga balatian aron dili kini mahimong magahasol diha kanila, Ginoo, labi na kay posibilidad na makaapekto kini diha sa ilahang pagpanarbaho. So I pray for healing kanila pinaagi gyud sa imuhang gamahanan nga pangalan, Ginoo, nga mao si Jesucristo. Lord, sa among pagpamauli karon, cover us with your blood and protektahan mi, Ginoo, taboy ilayo mi, Ginoo, sa mga katalagman, mga kadautan ug sa mga daotang elemento, Ginoo. Hantod na sa mong pagpamahulay, pagpangatulog karon nga gabi, uban sa mong minahal sa kinabuhi na masinati namo ang kalipay, kalinaw ug labaw sa tanan, masinati namo ang lalom ug lami nga katulog karon ng kagabion. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Jesucristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan ug dalaygon ang Dios.